तो गाइस हम लोग आया था सब्जी मार्केट में ठाकुर नगर बाजार में सब्जी खरीदने के लिए। ये देखो हमारा दादा झींगे खरीद रहे हैं 550 रुपये। इधर सब अवेलेबल है। ये देखो बैंगन क्या होता है ना শসা উচ্ছে লেবু আম কি কয় কামরাঙ্গা কামরাঙ্গা না কাকরোল ভেন্ডি গাজর বিট ক্যাপসিকাম আম আলু টমেটো ঝিঙ্গে যত রকম সবজি যত রকম সবজি আছে দাদার কাছে সবকিছু দেখতে পাচ্ছি। এই যে এঁচোড় উঠে গেছে নতুন, ওই যে এঁচোড়। তো ঠাকুরনগর বাজার এটা। লঙ্কা তো পেকে গেছে, বেশি নিতে হবে না। কত খাবে নাকি? 10 টাকারই দাও। কি গ্রিন গ্রিন রেড মরিচ কুমড়োই তো মিষ্টি হবে। না না এই কচি মাল না, সেদ্ধ খাওয়ার জন্য সেদ্ধ কচি তরকারি। ফুলকপি বাঁধাকপি লাউ না চাল কুমড়ো। কত বড় নিয়ে লাভ আছে নাকি? ছোট না। এ দেখি চাল কুমড়ো। तो वीडियो को अच्छा लगा लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। यूट्यूब में जो देख रहे हो यूट्यूब में तो थोड़ा सब्सक्राइब करने के लिए बोला। अरे यूट्यूब में सब्सक्राइब कर दीजिए। हाँ थोड़ा जल्दी से 10 के कंप्लीट कर दीजिए। मेरे को भी केक काटना है। फूलगोभी ले लीजिए आप लोग गाइस। बोलो फूलगोभी लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए? না না দাগ হয়ে গেছে। ফুলকপি এখন ফুলকপি খাবে না। না 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 দিও না।